Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Okay, good. How are you today? Good, I'm fine too, thank you. Okay, before we'll start this material, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, enough. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai pronouns. So, do you ever heard about pronouns? Oke, belum. Nah, sebelum kita lanjutkan pronouns, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami fungsi dan jenis-jenis pronoun. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat menggunakan personal pronoun. And the last one, siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi termasuk dalam tujuan pembelajaran pronouns pada pagi hari ini. So, what is pronoun? Do you know about pronouns? Oke, belum. Nah, jadi pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, atau tempat. Bu, apa aja sih yang ada dalam pronoun? Okay, there are several types of pronouns. Yang pertama, subjective, and then objective, and then possessive adjective, and the last one is possessive pronouns. Nah, 4 itu tadi termasuk dalam tipe pronouns. So, here we go. Nah, di atas ini ada sebuah tabel yang terdiri dari tipe-tipe pronoun. Untuk subjektif atau yang biasa kita kenal dalam sebuah kalimat sederhana itu subjek. Di antaranya ada I, and then you, he, she, we, they, and it. And then for objective type, they are me, you, him, her, us, them, and it. And then for possessive adjective, they are my, your, his, her, our, their, and its. And the last one is possessive pronouns type. They are mine, yours, his, hers, ours, theirs, and its. So, gimana sih Bu cara bacanya? Nah, kuncinya adalah kalian cari satu poin utama dari subjektif, kemudian kalian tarik garis lurus mendatar. Kalian cari sesuai tipe pronouns yang kalian inginkan. Contoh, misalnya kalian ingin mencari possessive adjective type dari pronoun, subjeknya you. Nah, kalian cari you di subjektif itu, kemudian kalian tarik lurus, lalu kalian akan menemui objektif dari you adalah you, possessive adjectivenya your, and possessive pronounsnya adalah yours. Seperti itu. Oke, di sini Ibu mempunyai contoh sebuah kalimat sederhana dan subjeknya itu belum diubah menjadi sebuah pronouns. Oke. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes Alia a lot. Dalam kalimat sederhana ini, kita mengetahui bahwa subjeknya yaitu Alia. Alia ini perempuan. Nah, penjelasannya adalah the word Alia is repeated too often, and that makes the sentences not interesting. To make the sentences better, we can replace Alia with pronouns. Sesuai yang Ibu bilang, Alia diulang berkali-kali dalam kalimat ini. Nah, setelah kita mempelajari pronouns, maka Alia bisa dirubah menjadi her. Karena Alia ini merupakan perempuan sebagai she dan pronounsnya her. Maka kalimat sederhana itu berubah menjadi Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals came from many parts of the world.
Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Oke, sudah jelas Alia berubah menjadi her sebagai pronoun atau sebagai objektif. Nah, di sini ada exercise. Kalian bisa work in pairs, cukup 2 orang aja. Ibu akan bacakan soalnya. Oke, kalian melengkapi kalimat atau titik-titik yang kosong menggunakan struktur bahasa atau tipe-tipe dari pronouns. Oke, number 1. Blah blah blah, me or I come to Yogyakarta every month. Nah, seterusnya ada 10 nomor. Ibu kasih waktu mengerjakan for 2 minutes. Okay, enough. So, I'll give you the answers. For number 1, the answer is I. Nah, jadi kalimatnya akan menjadi I come to Yogyakarta every month. Kenapa I? Karena di sini yang kosong adalah kata pertama dari sebuah kalimat, di mana kata pertama itu sering kita isi menjadi subjek. Sesuai tabel yang tadi Ibu berikan, subjek tetap I, tidak berubah menjadi apapun. Oke, for number 2, the answer is they. Maka kalimatnya menjadi they told me that they send email to each other every day. Oke, penjelasannya sama dengan nomor 1. Masih berfungsi sebagai subjektif. And for number 3, the answer is her. So, I'm going to introduce her to one of my pen pals in Malaysia. Kenapa her? Dalam kalimat ini, di awal kalimat sudah ada subjek, yaitu I. Nah, jadi yang titik-titik itu berfungsi sebagai objektif. Maka I tadi itu bisa diisi, titik-titik tadi bisa diisi dengan her. And then number 4, the answer is it's. Nah, jadi kalimatnya akan berubah menjadi my friends and I have regular meetings with pen pals Sikor. You can join it anytime. Okay, do you understand? Okay, good. And then the number 5, the answer is mine. So the sentence will be I'm going to wash my hand. Saya akan mencuci tangan saya. I, possessive adjective akan berubah menjadi my. Nah, number 6, the answer is his. So the sentence will be his hobby is reading the biography of famous people. Hobinya adalah membaca buku biografi orang-orang terkenal. Nah, number 7, the answer is mine. So the sentence will be he told me about his family and I told mine too. Okay, number 8, the answer is her. Nah, jadi kalimatnya akan berubah menjadi Alice told her pen pals that she admired J.K. Rowling and collected his novels. Okay, and number 9, the answer is me. So the sentence will be Lolita told me that she wanted to send a birthday gift to her pen pal in Papua. Lolita ini juga sebagai subjek. Meskipun nama orang, tapi kita bisa membedakan bahwa dia itu perempuan. Jadi golongannya termasuk subjektif, yaitu she. Okay, the last one, number 10. The answer is your.
Jadi kalimatnya akan berubah menjadi do you like your pencils? Nah, like that. Understand? Good. Nah, I'll give you a homework. Kalian nanti mengerjakan di kertas lembar, kemudian next bisa dikumpulkan ke meja saya. Nah, saya akan bacakan homeworknya. It's very simple sentences. Alia was sobbing when blah 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 read this line in the novel blah 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 got from Saida. They know the land is not blah 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 anymore. The landlord told blah 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 to leave the land. The two brothers said to themselves, we'll work very hard to collect money. Some days blah 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 will return to buy his land, and it blah 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 will become blah 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 forever. Nah, so the instructions for your homework is, kalian cukup mengisi dari dua pilihan tersebut, boleh dicoret atau kalian lingkari salah satu jawaban yang benar. So I think it's enough for this lesson. Untuk kesimpulannya, jadi pronouns tadi mempunyai 4 tipe, yaitu subjective, objective, possessive adjective, dan possessive pronouns. Nah, pronoun sendiri adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang dapat berupa orang, benda, hewan, atau tempat. So, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there.